পুষ্পা ভাও, পুষ্পা ভাও, পুষ্পা ভাও, পুলিশ আসতে আছে, তাড়াতাড়ি চলো, ভাগো তাড়াতাড়ি। पुष्पा नाम सुनकर भैरा समझा क्या? पुष्पा, मैं पुष्पा राज हूँ। Oh no! कभी भागेगा नहीं साला। मुझे भागाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। मैं कभी भागूंगा नहीं। पुलिस आ रहा है तो आने दो, देख लूंगा साले को। পুলিশ যখন উপর করে পাছার উপর বাড়ি দিব তখন যাবো না তোমার পুষ্পাগিরি, তুমি থাকো, আমি গাইলাম। পুলিশ আসছে। अब तो पुष्पा को भागना पड़े। हाँ पुष्पा भाई, अब पुष्पा भागेगा। আসসালামু আলাইকুম গাইজ, যদি আমার ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং একটি শেয়ার করে দিবেন।